But where's the stick for this? 10 pieces. Huh? 10 pieces? So, I got 2, 4, 6, 8, 10. 3 pieces for 350. Ay. Beb, sandali. Ano, lagay ko. I'll get 3 pieces. 350 na yan? Wow. Yeah. Gusto mo to? Yan. Ay! Muurong. Ay! Sorry. Ayan. Ewan ko. Mahulog eh. Ay! Tutay mo. So, 4 squid balls. Ay, ihaw yan. Ako yata. Ewan ko. Chicken 4 pieces. Ano yan? Siomay. Ayun na lang ako. Kukuha ka? Ay, Pikasan. oo nga eh. Pwede ba nakaganyan? Ah, kailangan sarado. Kwek, 4 pieces. Meron na ako, Beb. Hindi, sa'yo yan. Sa akin. Ha? Sa akin. Thank you. Ikaw, wala. Apat lang. Ano yan? Siomay? Ipiprito mo yan eh. Ay, ilagay mo yung ano, yung prito na. Naka-prito na. Kukuha pa ako ng ano, ng lalagyan. Tama na yan dyan, Beb. Ano, siomay. Tinatagal ko nga dyan. Pipiprituin yan eh. Okay. Hindi, 4 kailangan siomay, bebo. Ay, Yes, sorry. 3 pieces lang pala. Oh. Doon sa mga ano. Yung kwek ilan? 4 pieces? Tingnan mo, baka nakuha ko too much. Ayan, yan. 4. Okay. Yeah. Right? Ito, tatlo balot, to, Beb. 5 Tatlo ako. to. Ah, tama. Hindi, dalawa lang kinuha mo eh. Ayun pala, okay. Kuha ka pa nung ano lalagyan. Ito Hindi pala lang. may lalagyan dito. Okay lang. Ay! Singkamas. Kuha ka? Ayaw. Bakit? Ay, spicy to. Ito hindi. Ano? This is the shrimp Ako paste. mo ka lang ano, Beb, to. Pineapple. Hmm? Ano na? Konti lang naman pero. Ano? Then gulaman.